नमाजें पूरी, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, हर साल उम्रे और हज पर भी जाते हैं, लेकिन जुबान में जहर, जुबान से जीरो, एहलाक से जीरो, रवैये में तकब्बुर और लोगों के दिल दुखाने में कोई कसर ना छोड़ना। देखिए, हमारे माशरे का सबसे भयानक तजाद ये है कि हमने इबादतों को तो दीन समझ लिया है, लेकिन एहलाक और राइट ऑफ पीपल को बिल्कुल जीरो कर दिया है। कैसे? देखें, क्या आपको लगता है कि आप किसी का दिल दुखाकर, किसी का हक मारकर, किसी पर जुल्म करके या घर वालों पर ज़हनी तशद्दुद करके जब आप उम्रे पर जाएंगे या नमाज में रोएंगे तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा? अगर आप भी इसी गलत फहमी में जी रहे हैं तो याद रखें, अल्लाह ताला अपना हक तो माफ कर सकता है, लेकिन बंदों का हक अल्लाह तब तक माफ नहीं करेगा जब तक वो इंसान खुद माफ ना कर दे। तो आज हम बैलेंस ऑफ फेथ एंड करेक्टर का पूरा सच सामने लाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे क़यामत के दिन एक बहुत बड़ा आबिद भी सिर्फ इहलाक और हकूकुल इबाद की वजह से जहन्नुम में गिर जाएगा, और हमारा पकीज़ा दीन इस्लाम इबादतों और इंसानों के हुकूक के बारे में क्या हुक्म देता है। नंबर वन, देखें, सबसे पहले हम इस रवैये की नफ्सियात को समझते हैं कि हमारे यहाँ दीन को सिर्फ शक्ल सूरत और कुछ खास इबादत तक इस लिमिट तक मुकर्रर कर दिया गया है। इंसान के लिए दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ना या उम्रे पर जाना आसान है, लेकिन अपने अंदर की ईगो को मारना, अपने गुस्से पर काबू पाना और किसी से माफी मांगना ये बहुत मुश्किल है। हम मस्जिद की पहली सिफ में खड़े होते हैं, लेकिन घर आकर बीवी, बच्चों या वालिदैन पर बदतमीजी का पहाड़ तोड़ देते हैं। हम लोगों के सामने हाजी और नाम नेहाद नेक बनते हैं ना, लेकिन अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकते हैं और रिश्तेदारों की जमीनों पर कब्जे करते हैं। देखिए, हम हर साल उम्रे की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालते हैं, लेकिन जिनका दिल हमने दुखाया होता है उनसे एक बार हम सच्चे दिल से माफी तक नहीं मांगते। साइकोलॉजी और दीन दोनों कहते हैं कि ये इंसान का नफ्सियाती धोखा है, जहां वो ये समझता है कि कुछ सजदे करके वो इंसानों पर किए गए तमाम मुजालिम को धो लेगा। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजाद को वाजिया करने के लिए एक ऐसी हदीस बयान फरमाई जो हर मुसलमान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम जानते हो बैंकरप्ट कौन है? सहाबियों ने अर्ज किया, हमारे नज़दीक मफलिस वो है जिसके पास दिरहम और दिनार या सामान ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात जैसे बड़े अमाल के साथ आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा। फिर उसकी नेकियों में से उन तमाम मजलूमों को उनका हक दिया जाएगा, और अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो गईं और मजलूमों के हकूक बाकी बचे तो इन मजलूमों के गुनाह उस शख्स के नामाई माल में डाल दिए जाएंगे और फिर उसे उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, ये सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस मुबारका पर गौर करें। आपकी नमाजें, आपके उम्रे और आपकी तमाम तलावतें, आपकी नमाजें, आपकी तहज्जुदें, ये उन लोगों के नाम कर दी जाएंगी जिनका दिल आपने दुखाया होगा या जिन पर आपने जुबान से जुल्म किया होगा। कितनी डरने की बात है, कितनी डरने की बात है। एक इंसान सारी जिंदगी नेक काम करे, नमाजें पढ़े, लेकिन किसी के साथ बदतमीजी कर दी, किसी का दिल दुखा दिया, और कल को क़यामत के दिन उसके हाथ खाली रह जाएंगे। उसके किए हुए नेक अमाल भी किसी दूसरे के पलड़े में चले जाएंगे। देखें, इस्लाम कोई ऐसा मजहब नहीं है जो आपको माशरे से काट कर सिर्फ खानका में बैठा दे। इस्लाम नाम है इबादत का, इहलाक के हसीन इम्तराज का। नंबर वन, राइट्स ऑफ अल्लाह। अगर आपसे कोई नमाज छूट गई, कोई रोजा रह गया, तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, सच्ची तौबा से अपने हकूक माफ कर देता है। सेकंड है राइट्स ऑफ ह्यूमंस, लेकिन बंदों का हक अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखा ही नहीं है।
جب تک وہ بندہ، وہ شوہر، وہ بیوی، وہ رشتہ دار، وہ دوست، وہ غریب ملازم آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ آپ کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ فلانی عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو قیام کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنمی ہے۔ یہ ہے ہمارے دین کی اصل روح۔ اگر آپ کا اخلاق زیرو ہے تو آپ کی لمبی لمبی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک بے روح ڈھانچہ ہے۔ اب بات ہے اپنے نامہ مال کو تباہی سے کیسے بچائیں۔ اگر آپ کو بھی محسوس، اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ سے جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا ہے، تو آپ نے 4 پوائنٹس پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، اپالوجائز انکنڈیشنلی۔ جن لوگوں کا دل آپ نے اپنی زبان، اپنی بدتمیزی، اپنے بد اخلاق رویے سے دکھایا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے ملازمین ہوں، آپ کے ہمسائے ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، ان کے سامنے اپنی انا کو توڑ کر سچے دل سے معافی مانگ لیں۔ سیکنڈ، کلیئر رائٹس۔ اگر کسی کا رویہ پیسہ، وراثت کا حق یا تنہا دبا کر آپ نے رکھی ہے تو عمرے کی ٹکٹ خریدنے سے پہلے اس انسان کا خوددارا حق ادا کر دے۔ تیسرا ہے اپنی زبان پر کنٹرول۔ چیخ کر بات کرنا، تانے دینا اور دوسروں کو نیچا دکھانا، یہ بند کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ چوتھا ہے عمرے اور عبادت سے پہلے دلوں کو صاف کریں۔ جب بھی کسی بڑی عبادت کے لیے جائیں تو پہلے اپنے ارد گرد کے انسانوں کے ساتھ معاملات صاف کریں۔ کسی کو تڑپا کر رب کے گھر جانے سے رب راضی نہیں ہوتا۔ اوکے، سو مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرس، کعبے کا طواف کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کا طواف کرنا اور اسے جوڑنا، یہ اصل دین ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ نرمی کا، پیار کا معاملہ کریں۔ یاد رکھیں رب کائنات کتنا ہی رحیم کیوں نہ ہو، وہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں انتہائی سخت عدل فرمائے گا۔ اگر آج کی اس ویڈیو میں ہونے والی گفتگو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے، آپ کے دل کو نرم کیا ہے اور آپ کو حقوق العباد کی سچی اہمیت دکھائی ہے، تو اسے اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کو اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے اخلاق، حقوق العباد کی پاسداری اور اپنی انا کو مارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، دل جوڑنے والے بنیں اور اپنے رب پر توکل رکھیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔